पाइसी देखु चाइदार कथा ई पर मते भल पाइसी हाय रे बुठी केते केते लोग गला न हटी आई बुठी आज मोर संग पान कटी ए बुझे का कुछ बे मैं का भल नहीं पाई पारे मोर मन नहीं न भाई ओहो तू पहला भल पाबु जे कि नहीं मोर लेवल के ता मोर लेवल के आ तो आ काला ए दे आइलो जे मोर लेवल के पला रे मैं पर बुठी बारन कुटी सुन तो हां हमर स्कूल रे हाँ। गुरे गीता कंपटीशन আছে हाँ। तुम भाग नउछु हाँ। गीताटे गानो गाली हां तुरे फूला मौला रसा तुरे फूला मौला रसा तुरे फूला मौला रसा तुरे फूला मौला रसा हाय रे खाली पदे न आओ जानी दे आउ गाना सुना लाल आलू में केकी आगिने दला लाल आलू में केकी आगिने दला तेरे बुआ गिने दला तेरे मां गिने दला लाल आलू में केकी आगिने दला तेरे बुआ गिने दला तेरे मां गिने दला अरे बुठी खाली तेरे बुआ गिंदला की मां गिंदला गीता रखने सूरत आला थिसी अच्छे गा पूरा अच्छे गा गाने हां नली आता रे बलिया झूरी नली आता रे बलिया झूरी काला वाला काला अबे बुठी मामू नमस्कार भाई अबे मुई पर तुम्हार ट्यूशन मास्टर है बे ट्यूशन मास्टर सर नमस्कार हां नमस्कार सर नमस्कार अबे बुठी तीन का करछु ए बुद्धि का कथा हां बुद्धि का कथा व्हाट द जन्नम चुप सेट अप अबे कथा दी होचे परे बिड़ी ठुटी गला गला मुनुस बुठी गला गला तर मने नहीं तर मने ही दिबा हां इतर मने ही दिबा अरे गाड़ी छतरा हो के लथरा हो ए भारत का दो अरे गाड़ी छतरा हो के लथरा हो ए भारत का दो बेड़े ठुकी हो के मुनुस बुठी हो कुटुम पुछबा के पाकी के खाऊ इता के देखो और कुटुम पुष्पर कैपेसिटी थाउ अबे तो इनके ट्यूशन पढ़ी आई जो कि कहीं होच बे अपन का जाई तो अबे मैं ट्यूशन पढ़ी जे पढ़ा अबे पढ़ामी जे से बेड़ा के वाला ना बार चल जेते में तो क्या कर मिला का ठिकाने की चाहता कि मुझे बाजे ठीक है ना अबे ट्यूशन पढ़ले छुआ मने असले दिके भल लागसी बुझलो हां पढ़ा का पढ़ामी तेरे पढ़ा में पढ़ ती पढ़ तो केकड़ा जिंजू जे पढ़ है पढ़ में हां कुकुड़ा पे को इटा कणा बैरागी के फॉलो कर चुके बे हां हमार हटा गुरु है हैं गुरु है हां अच्छा गाना पदे गाहला सुनमा भला बे गाने गा फिल्माला फिल्माला हाय हाय रे मोर चांदनी मैं दीवाना आई लव यू रे चांदनी पल पाऊते लुकी लुकी रे तोते किड़े चुमा देख तो मारू जेड़ की टे मुंह आवे बोल करी जानी जो कि नहीं इटा भी हमर लगे मुनुस है हां मुई ताके पहला देखली बेले केन ग्रहण हुई चुबेली विश्वास न करबो मते तो लागुत लाई बैटरी ती चलसी बोली ताकर घरे पचराली चार्ज 500 का भेली दादा हां दादा अरे भाई तुम क्या देखी में साल बढ़ी गला केड़े टे हाथ मिला बापुरी चल तो ते अंगूठा के मिला हां दादा हाँ। आज बार फुल क्रैक हो जावे काना सक्सेस हो जाए हां अच्छा सुन दो हाँ। तू जाना भी सक्सेस हो हां तो ते गुटे पर्सनल पचरानी बो पता मैं एक्साइटेड है ए तू बड़ हले हां बड़ हो के न हेबु का बाकी तू बड़ हले काना हेबु बोली भाबिछु मैं बड़ हले गुटे पुलिस में पुलिस हेबु हाँ। बे पुलिस मानकर बाड़ी तोरनु बड़ बड़ती छी बे पुलिस है बाप रे सुन दा तू पुलिस हले तू बाप की तू पुलिस है गलु हाँ। मुई चोर है हाँ। तू मते केंता धरबु जनता हाँ। काम कर दो बदमाश रा थाना में चल इगो थाना के चाल बलबा रंता परे करबा मुई तो तू थीबो रंता चाली पोलामी रे जैन जुदा पहला टाइम कैंसी चोर पुलिस के पाई गिर करके नहीं पूरी बोलावा पहले पुलिस नहीं पर नहीं गुटे आज सपन देखे थे काना मैं बड़ हले गुटे नेता है मैं नेता है वो हां नेता है बाप रे बाला मुनुस माकड़ी गिरी कार घोता हो
পছা নেতা হেবু আমি সেবা করবি সেবা করবু এবে তুই নেতা হেবু তোর নু তো বড় মোর ভোটার কার্ড আছে রে আজা এমনি চেষ্টা করতে মুনি পড়া পড়া ଏବେ ତୁ ଇନିସ୍ତା ହେବା ଲାଗି ତ ହେଇଛୁ ଇନକି আচ্ছা সুন্দর কেতে দূর পড়ালু না ଏ ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଜୁହାର করবে মাস্টার পাখে জোহার করবা লাগা ফুকট পড়াউছু ভাই তুই তো পয়সা নিকিরি পড়াউছু না ই টিউশন পড়াসি हो জানি জগনি হ্যাঁ। আমার গাঁর স্কুলে মাস্টার দিলা অন্ডা চুরালা যে ধরা পলা যে নিকলে দেলে সালা অন্ডা চোর দেখলা বাপা অন্ডা চুরতলা ছুয়া কর সম্পত্তি তুই হাত মারি দেওয়াটা শনিবার দিন তার কনিয়া কহিলা যে 4টা অন্ডা ধরিকি পলাউতলা পাকিটতে দিলা আর ফাটি গলা দরদ রঙে হাত ধরা পড়লা নি স্কুল নিকলে দেলে যে টিউশন পড়ে করে চলুছি তুই মোর দয়া ধরম ন চলুছু তুই মুই তো জুহার করমি না বো দেখলা বাপা তোমার লেবুলে কি হিনিস্তা করুছে যেছি আর খাস তোর ঝি আছে বলি মুই পড়ি আউছে না তো তোর নিকে কहीं भी পড়ি আতি সতে ଶୁଣ ତ ହେନ୍ତା ଆସୁଥିଲେ ସିନା ପଇସା ମିଳିବ ଆମ ତୁମକୁ হ্যাঁ যে শুনা তো ই তোমার ঝি কে গুটে কথাটে কইবে তোমার মেকআপ ফেকআপ না তো টিকে সুন্দর দিস তো মুই তো মেকআপ হয়ে গেছে হেলা পরে বি এন্তা দিছুছ তু এই হান্তা কালা কইছো হ্যাঁ হ্যাঁ তোর বাকিটা মে 17 পিলাকে ধোকা দিছে বুঝলি তো কা বললু তোর লাগা 17 পিলাকে মে ধোকা দিছে এ 17টা পিলাকে ধোকা দিছু গনা এইটা দিলা তোর বুয়া কিনি দেলা ললিপপ নয় যে চুচুরি করে ফিকি দেবু কাই বাবুচু রে আমার পিলা মানকর ভাল পাবার নয় কা ধোকা দেলি না বলছে তোতে কেতে বলে ছত পুরো ধোকা দেমি শুন দেখ যদি মতে তুই বিয়া হবু না বলে তোর লাইফ বদলি যাবা হেতির লাগি বলি মুই তোমার ঘরকে টিউশন পড়ি হইছে জানছো কিনে কা কহিলু ততে বি আমি ছি ছি বলছি মুই কানা পাড়ি দেলি কা ছি বলছু হ্যাঁ এই মুই তো তে না রে রে বিহানে হে বুঝলি তো হ্যাঁ তুই তো ডাইরেক্ট অমিতাভ বচ্চন কে বিয়া হবু না এ শুন হ্যাঁ? যে মোর মন রাজা হেবা কি নি হ্যাঁ। ধোপ গুড়াতি আইবা উড়ি উড়ি মতে নেই করি পলাবা এ বুয়া তনে মুই নাই জান কা বলা তোরে কো এটা তোরে কো সুনা বে কাচার শুন হ্যাঁ হ্যাঁ ভরা দাও কে নাই কো মোর ভাই মানে নাই শুনি তো যে মোর মন রাজা হেবা কি নি হ্যাঁ। ধোপ গুড়াতি উড়ি আইবা আর মতে নেই করি পলাবা তোর মনের রজা ধূপ গুড়াতি উড়ি আবা হ্যাঁ ই বুয়াই ন তার তোরে নাই ন তোরে ধরে হেলে যে শুনদ এন্দা টুকেল মানে তিসন মুই গুটে কথা জানি পকে আমি কই দউ যে এন্দা টুকেল মানে তিসন যেন টুকেল মানে কহুতুসন কি মোর সপন রাজকুমার ধূপ গুড়াতি আবা মতে উড়ি গিরি নেই কিরি জিবা আর যেতে বেলা বিয়াই সারসন পচরাবু তোর গতা কা করছিল বেলা ট্রাক্টর চলছে গো বলছন এ তোর মনের রোজা ট্রাক্টর চলছে গিয়র তুমি জানছো কি নি কথা কানা মি পাপা के परी है এ তুই পাপা কি পরিয়ালা মুই বি মোর বুয়ার কুয়ায় বাবু চুকানা देखो तो पापा के ना कहू जे শুন তোর বাপা কানা দেখবা বে তোর বাপা পড়া দূর ଆଚ୍ଛା হ্যাঁ ପାଠ ପଢମା পড় ଯେ କା କରି ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଇନକି ଆମରଟା তোর মোর কা করে লেট হলা বলছো হ্যাঁ। নাই একচুয়াল মুই পলেই দিলি ন হ্যাঁ। ই ছকে 8-10টা পিলা মতে ছেকি নেলে আর ধুরকুটা চান্নু পিটলে হো ଛକା ଛକା ପିଲାମାନେ ଫିଟିଲେ পিটলে ন ছেকলে আর পিটলে হো ବେଲେ କେନ୍ତା କଲୁ মুই হেলা কেন ডরবা ঘরের ছুঁয়া কে ହଁ ସବାସ মুই বি কহলি হ্যাঁ। আরে কল জাতি দম আছে বলে জনে করি আস বেলি ଜଣେ ଜଣେ କରି ଆସ ବୋଲୁ হ্যাঁ তারপরে? জনে করি আস আর মতে পিটি করে দেখ বেলি হ্যাঁ। কেন্তা ହେଲା তারপর জনে করি আসলে আর ফের পিটলে ফের পিটলে হ্যাঁ বলা সবে ফুরসতি পিটলে বলে পচরে পিটুতান কিন্তু তোমার ইনর পিলা মানে ভল পিলা মানে দাদা কেন নুহে বাজে বলন ইন নুহে বাজে বলে সেন পিটন বিচরা মানে এতে কোঅপারেটিভ যে পেন কিলার সাঙ্গা দিগরি পঠিছন হ্যাঁ। হ্যাঁ দাদা দর দেবা খাইব এটা বলে ଭଲ ପିଲାମାନେ ଆମର ବଢିଆ ପିଲା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ହଁ। ଇହାଦେ ଆମେ ପାଠ ପଢମା ବୁଝିଲୁ পড়া দূর পড়া ଆଚ୍ଛା କହ ତ ବାବୁ হ্যাঁ। ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ କାଣା আমার জাতীয় পশু কুকুর হ্যাঁ? ଏବେ ଜାତୀୟ ପଶୁ କୁକୁର হ্যাঁ জাতীয় পশু কুকুরা হ্যাঁ নুহে সে রে অন নহে করন আর কাটা আছে বে নহে আছে বলতে বিলেই এ বাগো হ্যাঁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ জাতীয় পশু বাঘ হয় বলে আমি ঘরে কেনতা সে বাঘ নাই পুষবার হ্যাঁ
বাকি সবু যা দেখবো ঘরে ঘরে কুকুর ঘরে ঘরে কুকুর গলি গলি কুকুর গলি গলি কুকুর ভাই আজকালি তো ঘরে কৌন কি গাই বলদ পচে নাই রাখুন তাও কেতে গোবর সফা করবো বলছেন হ্যাঁ। কুকুর পটে কিনি আনু বলছেন হ্যাঁ 20,000 দিগরি কুকুর কিনুছেন মতে বিগলা 15,000 তি নাই নিয়ন হ্যাঁ কুকুর 20,000 তি কিনুছেন আচ্ছা বিশ্বাস কর ভাই যাকে গায়ে গোবর ফিকবার লাগি খারাপ লাগুছে কুকুর গুলো ফিকবার কিন্তু মজা তাকে লাগুছে সেতি লাগি পটে পটে আনুছেন আজকালি বিশ্বাস করো হ্যাঁ কুকুর মানকর এতে অ্যাটিটিউড বড়ি গলা না সে কাঁ করে জিন জগা আজকালি সে সকাল পাইলে দেখো আজকালি যেতে পড়া লিখা লোক হেলে কি নি সকাল পাইলে পটে কুকুর পটে চোরাই নউছি কুকুর হ্যাঁ। চলে যাଉଛି হ্যাঁ। ହଁ ଠିକ କହୁଛୁ ବେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତ হ্যাঁ। ବେଲେ ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ କୁକୁର হ্যাঁ। ମାନିଲି হ্যাঁ। ଆଚ୍ଛା କହ ତ ବାବୁ ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କାଣା ব্রয়লার কুকুড়া ଏବେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା হ্যাঁ ব্রয়লার কুকুড়া বিধবাটা দোপটা এ নুয়ে সে মায়াপার মুরু হ্যাঁ? পার সারতা কিছু না পড়বার বুঝলো তো হ্যাঁ মজুরে তোর বুয়ার সতরি মজুর বল শোনা তো এই 15 দিন ভিতরে তুমি কেবে ময়ূর দেখলো না 15 দিন ভিতরে ব্রয়লার ধরে ওদের খাইলো না কিনি জাতীয় পক্ষী ব্রয়লার কুকুড়া ভাই সমাজ সাক্ষী আছে মোর ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ হ্যাঁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି হ্যাঁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତ কানা আচ্ছা বিষ্ণু প্রদান কর তো বুই দেখ বিষ্ণু প্রদান করবা আমার জি বুঝলু ই ধর তোরে ধর হ্যাঁ বাহার সে বি সারা তলেটু বিষ্ণু ওয়া চমৎকার বিষ্ণু বনান কলা বহর সেই বি সর তলে টু কলু তোমার জি ফুসকৌছি হো কারসো এ গাড়ছুয়া কানা কইছু বে মুই কানা তোর নিজর কইতা একা গাড়ছুয়া কানা কইছু বে এ তাতে আমি ঘাটা কামিছি ছি পরে মুই তোতে কানা তোতে গয়তা কও বলছে কা আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ ই তো বিষ্ণু বনান কলা ফুল বললু হ্যাঁ। আচ্ছা তুই ফাল্গুন বনান কর ফাল্গুন হ্যাঁ ফাল্গুন বনান করমি হ্যাঁ ফোয়া কর ফা হ্যাঁ ফোয়া কর ফা হ্যাঁ বে রব পিকআপ নিহানিয়ে আচ্ছা দে ফোয়া কর ফা হ্যাঁ লালগুলু গুলু ন ফাল্গুন লাল গুলু গুলু ন হ্যাঁ ফোয়া কর ফা লালগুলু গুলু ন ফাল্গুন আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ। আচ্ছা অন্ডা ছুয়া ইবা ই অন্ডা ন বাহারি চুতে এইটা মতে তো লাগুছে এইটাকে কে গোটে অনলাইন মগাইছে কা বলতিলি নাই বা অন্ডার বাহিছে অন্ডা কেবল তোর হেই হেদু ঠিয়া হ্যাঁ আচ্ছা কহ তো বাবু হ্যাঁ। খাদ্য খাইলে ଆମ শরীরে কোন তৈরি ହୁଏ খাদ্য খাইলে হ্যাঁ খাদ্য খাইলে আমার শরীরে গুড় তৈরি হয় কা বললা বই কা বললা कहला कि खाद्य खाइले हम शरीर रे गेहूं तैयारी हुए एक नंबर हैं ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରରେ କୋଉ ତିଆରି ହୁଏ आओ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ ओहो तोर कहबार मतलब ती खासवार नहीं हगु कि तोटा गैस वाला डायरेक्ट भेड़ाट करतुबा हैं ଏବେ ଏନ୍ତା ନେସି ଆଉ ଖାଇବୁ ମାତର କେତେ ହଗବୁ ବିଚରା ଏଡେ ଛୁଆ ଅସତ କହିବା କା ଇତାକେ ପରେ ଏଡେଟା ଛୁଆ ମିଲବାର ନାହିଁ ତାର ଲାଗି ଟୁକେଲ ଖୋଜୁଛୁ ଯେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଟୁକେଲ ଖୋଜୁଛୁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତ କାଣା? ଗଣିତର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଯଦି ପଚରା ଆଚ୍ଛା 1 ରୁ 10 ତକ ଗଣ ତ ଟିକେ ଦେଖମା ଆମକୁ ତୁଇ ଅତି ଛୁଆ ନେ ଭାବି ଦଉଛୁ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲା ଦିନେ ବଡ ଲୋକ ଆସନ୍ ବୁଝଲୁ ଓ ମାନେ ମୁଇ 1 नु 10 ତକ ଗଣଲେ କଲେକ୍ଟର ହେମି ନାଇଁ ବା ତୁଇ ଆଉ ଗଣ ବଡ ହେସନ ବୋଲେ କାଣା ବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି 1 नु 10 तक गनु छन ହଁ ଗଣ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 7 9 10 8 कहीं गला बे 8 तो मरी गला हो अबे, 8 के ना बोला 8 मरी गला तो मैं ना जानी का हैं नहीं नहीं मुझे अरे काल बेल बुढ़ा तो न्यूज थी बतौतला कहतला कि सड़क दुर्घटना रे 8 मृत बोलतला बोला 8 मरी गला इबो 8 मृत बोला 9 मरबा के 8 मरी गला 8 मरी गला हाँ। अच्छा अच्छा सुन तो ए मारू ना अच्छा सुन तो হ্যাঁ বাপা तो नो 15टा आम अछि হ্যাঁ हला से नो 5टा कुही गला হ্যাঁ बेले तो नो केते टाइम रहला মনু আগুটা নাই आ गुठे नहीं केंता হয় গো বাপা হে আম তো কইলা না আমি জানু ছে हाँ আর বাকি আম কুদা এখানে আমি দেখো তুমি খাই দিলে সবকে मारी दला रे बा না না দেখ তো কইছি যে কুই যাবা বলি করি नहीं ठीक है तो ते भूखेटे है खाई दो टाको भी ना पूरे आम टाको अंदर डायरेक्ट भरसी अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा सुन हां समुद्रटे अछि केन न छे समुद्रटे अछि बो अब केन हेड देखौ छु बोले केन हेन समुद्र कहबे लोक माने अछन भाभी ने समुद्रटे अछि अच्छा चल भाबली समुद्र टे अछि
ସମୁଦ୍ରର ମଝାତି ଲେମ୍ବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ମଝାତି ଅଛି ହଁ ବାହାରେ ଥିଲେ କାଁ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ଭାଇ ଏବେ ମଝାତି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମଝାତି ଅଛି ହଁ ସେ ନୁ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି ଲେମୋ ଗଛ ଲେମୋ ଫଳିଛି ଆମ୍ ଫଳତା ନା ବୋ ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି ଆଚ୍ଛା ଲେମୋ ଫଳିଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା ତୁଇ କହ ତ ସବୁ ଲେମ୍ବୁ କେନ୍ତା କରି ତୁଲବୁ ସମୁଦ୍ର ମଝାରେ ଗୋଟେ ଲେମୋ ଗଛ ଅଛି ହଁ କେତେ ଲେମୋ ଫଳିଛି ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ତୁଲି ଆନମି ହଁ উড়াজাহাজ গুটে হেমি হ্যাঁ। উড়ি উড়ি জিমি হ্যাঁ। আর সবু লেমো তুলি করে আনি আমি সাবাস হ্যাঁ হ্যাঁ উড়ে যাসতে হেবু হ্যাঁ উড়ি উড়ি ଯିବୁ হ্যাঁ। আর ସବୁ লেম্বু তুলি আনবু হ্যাঁ শুন তো হ্যাঁ উড়া জাহাজ হবালে কারণ তোর বুয়া কহিলা আর সমুদ্র মজাহাতি লেমো গছ জগাবালি তোর মা কইতিলা এটা তো লেমো গছ এটা বাইরে কেনেডা জগাই দেবু সে তার হেবা সমুদ্র মজাহাতি চাষ করবা দেখ মাস্টার হ্যাঁ। মুই কিনি এন্তা মারমি না সাপ্তাহিক মার পুরা আজ মারলা হেবা সোমবার দিন দরদ স্টার্ট হেবা পিঠা মারা করবো हाँ मुझे बहुत कुंफू कराटे थी चैंपियन है हाँ। हाँ আচ্ছা শুন তো हाँ তুই খেলকুদ করছু খেলকুদ हाँ खेल कूदती वाला तो मुझे एक नंबर है खेल कूद रे पचरे तो जाके भी खेल कूद रे मुझे एक नंबर है हाँ हाँ আচ্ছা কে খেলকুদ করছু গো বাবু जुआ खेलसी अबे जुआ गुटे खेलकुद है इपा जुआ गुटे खेल कूद नुए केंदा अरे जुआ गुटे खेल कूद करना नुए हाँ। जुआ अंत खेलू तुबा पुलिस पोले आले कूदी कूदी पोलाबो बोले खेल कूद ना ना खेल भी है कूद भी होचे अरे खेलकुद है हाँ আচ্ছা আচ্ছা শুন তো हाँ হ্যাঁ দেখ এন্তা পথরতে ধর্মা पत्थर धर्मा এন্তা করি উপর কে ফিকমা एंता करी पत्थर के ऊपर फिकमा বেলে হ্যাঁ পথর কা করি ঢা কলা তলে পড়ি ଯିବା কহ তো पत्थर कहाँ करी तले पड़ी जीवा বতা है ना तोर बुआ अच्छे जे कैच करबा एंदा पत्थर के ना तोर बापा थी ते बेला एंदा कैच करते अबे हेटा पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति है काहे संकर्षण बोलू माध्याकर्षण शक्ति है एंदा भी कणा छे हबो बोला सोपज भाव कि मी पत्थरटे धरमी धरलू तोते सुतरे करी ठुकमी बोला तुई कोना कहबू का नहीं बनाई किछि कथा नहीं पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति लगी मोर तुतना आड़े जी छे बोली हैं अरे हेटा माध्याकर्षण शक्ति नहीं से हेडा तुतना कर्षण ही परे तुतनाकर्षण है हाँ तोर द्वारा पर्सन ने हुए बुझलू हाँ देख मोर झी के देख केंता मार्का माने अनुची जे आतिस तो 7 वर्ष गुटे क्लास दोचु मोर जी के देख कंता मारका अनुचे बोलछे है न जान मार के हता के देखी मी फेल हो जा बोली फिर देखौ छी देख मोर मुई नहीं देखे तोर जी के देखी 7 बरस फेल हली न হরে গধা তুই তো পার সাট কিছু গুড়া পড়বা নাই ন হ্যাঁ গুটে ক্লাস রে সাতর ফেলে ন সব বলে যেতে বলে দেখা লাগে আলু 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 আনু ছেন हां हमें आलू आन मोर मा तरकारी रानबा तोर बुआर का गोला শুন আলু খাই খাই তোমরা ভালো হয়ে যাবো মায় পার পিলুয়া 7 बरस चला न गुटे किलाती और 3-4 बरस देखमी ना तो डायरेक्ट बियाह मी कानो चेती हैं अबे मोर झी के काना हेरा करा भाबुचु मोर झी बहुत टैलेंटेड है बुझलू ए रा समझते साइलेंट रही तार जी टैलेंट देखमा हां हां तोर जी टैलेंट देखा हाँ अच्छा देख তুই দেখবে অন্য ছুয়া বুঝলু আচ্ছা মা তুই বড় হলে কাণ হবু মুই কেনি বড় হলে বিয়া মি वाह का टैलेंट रे जदी बियाह हबाटा टैलेंट आबला मुई 5-7 टा बियाह है मी मोर काना मुई तो लाइन लगे दे मी बियाह ए मोर न काना टैलेंट रो बाप छे এন্তা নসিব এই তবে মোর কহবার মতলব তোর জীবনর লক্ষ্য কানা হেটা পচরুছে জীবনর লক্ষ্য হ্যাঁ জীবন লক্ষ্য হ্যাঁ। মোর জীবন লক্ষ্য হ্যাঁ মুই বিয়া হেমি আউ সুন্দর সুন্দর কিউট কিউট ছুয়া জোড়া জন্ম করবি वाह तार लक्ष्यटा मते पसंद लागला किंतु बहुत लागला तार लक्ष्य का टैलेंट रखी छे तुमर जी राष्ट्रपति के बेला तुमर घर के पुरस्कार आइन दे पारे मते लागू छे अंदा कि नहीं टुकेलो टैलेंट अछि ई छुआ जन्म करबाटा तार केते टैलेंट अबे ছাড়ে তোর কথা হ্যাঁ। আচ্ছা তুই কহতা তুই বড় হলে কানা হবু যে है तार क्यूट क्यूट छुआ रे बुआ है मी देख लाजा कंदा ही आसी मुई अंदर टुकेल माने मते लाइन दे देले मुई जे कंदा जे मुई कुकुर ही आसी सदा सदा का मासे खराब न मिट के कुकुर परकुती होचे मोर कुकुर परकुती होचे मी का करने हेडा প্রকৃতি হচ্ছে हां तोर जी मते लाइन दे बसला न बेला मुई तो मोर कर्तव्य है गुटे भारतीय माररा पिला हिसाब रे लाइन मारमी आई আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ। আচ্ছা শুন তো আমি যেহেতু গোটে ভারতীয় নাগরিক हां
আমার ভারতীয় নাগরিক সবু ভাই ভৌণী বুঝলু ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଁ ଓହୋ ବୋଲେ ତୁଇ ତୋର କନ୍ୟା କେ କାଣା ବହେନ କହିସୁ କି ତୁଇ କାଣା କହୁଥିବୁ ତୋର କନ୍ୟା ବି ତତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବ ନା ଆଉ କେନ୍ତା ଭାରତୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏତେ ବଡ଼ ଟେନସନ ଦେତୁ ବୋଲେ ମୁଇଁ ବିହା କାକେ ହେମି ବେ বিয়া কাকে ଆଉ আমি ভারতীয় নাগরিক ভাই ভৌণী હવે ଗୁଟେ কাম কর তুই যা তোর কন্যা কে বহেন কহবু আর তোর কন্যা কহবু ততে ভাই কহবা ହେଲା ন গুটে আচ্ছা শুন তো হ্যাঁ আচ্ছা কহ তো সূর্য চারিপটে পৃথিবী ঘুরে কি পৃথিবী চারিপটে সূর্য ঘুরে ই বুয়া ই মানে ঘুরা ঘুরি भी होचन হ্যাঁ তোর কহবার मतलब পৃথিবী কিন্দ্রুছে হ্যাঁ পাগল তে বেড়া ভাবুচু কাবে মতে পৃথিবী কিন্দ্রুতি দাবলা না এনতা নাই হতুতা হবে এটা যদি পৃথিবী যদি এনতা গোল হইতি তা কিন্দ্রুতি দাবলা আমরা তো এনতা ঢলুতুতা না হ্যাঁ কান্দা না ঢলবারছে কয় কা পছনা পছাছি বে পৃথিবী চারপটে সূর্য কেনে সূর্য তোর মার চারপটে তোর বুয়া কিন্দ্রে তারা পছনা পছাউ চলা अंडा चोर किसी ज्ञान नहीं ऐसे लगे तो 7 बरस पहले लेना बाकी तार जीटी होचे पड़ी आमी ही आमी हां আজি টিউশন ছুটি করমা ইয়াদে हाँ छुट्टी करती कणार घंटी बजे करे बता सुबाल जे तू जा तोर पोला আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ। আমি যাও যাস না हाँ जा এই যে तुम दर्जी के का करब रखबो है तके रखे ते जाबे बिलाई মারতো মারতো तकले गुडे जोर सर ताली दे हो कोला तकले ताली শুন তো हाँ এই বেটা যে রকমে মতে ধমকোছে কুটি নেমি যে বেটা 2 ফুট ঢুকি যাবা যাই চুকরি ई 2 फुट ढुकले दिस बाबू टोटल 2.5 फुट अच्छे बिजरा 13 केजी कोटाबा दे काटले कणा पुष्पुनी दिन हमर आडे काटले बेल के सरी जीवा एटा মারতো মতে ডরাই দি মরছে हबा এ শুন তো हां আজি বহুত পাট পড়ছে বাবু हां চাল ঘিরে মারছি মা ई झुरी मारी जे आपरे ते भाई तके झुरी मारी जाइतिला अंदा पकई दिला लाइट झुरी खींची नेला मुई बाबली 15-17 केजी आटे ता पाट पनियाटे भाई अडकीटे ई तके खींची के नेगरी पोलो तो लाइट के ले जी सुन दो ई तमर घरे ता तो ते सिंगड़ा गुटे देला 3 बार किछि ना मागुतबू নাই নাই नहीं ना নাই तो तो गाधला भी बाल्टी ने पांती गाधी पगोदबा নাই নাই হ্যাঁ? মই গুটে সামু দিনা সারতেছে गुटे साबुन दिने दी सासू ये बहती लगी माखी माखी छोटी जी चुबे तो ता सॉरी लुकर साबुन सरसी इधर दी सॉरी सॉरी छोटी जी छी हो ठीक আছে चल किछि কথা না হলা हां दिने ना दिने তুই भी मुनुस नु माकड़े बुएला তুই কাটো আছে এডা এডা বান তোটা কিড়িতে জুয়া দেখো তো তাকর ঘরে भी लागुटबा काई जीवटे पुसीचू बोली मते तो गाय का लागसी दे केते बेला ऑनलाइन ती ओलेक्ति बिगला नेबे कि के के बोली नेबो का ओलेक्ति के नेबो ना तमर मन का लई गुडे साइड डे कोई दुया एक्चुअल जस्ट दरद दरद में गुडे धोखा दे गई बुझलो ना तो मैं तुम्हार मन का लई गुडे साइड डे कोई दुचे कि मैं गुडे टुकेल के भेंट पड़वा लगी डाकी दिला मैं पहुंची ना पाली यारा वाला कना पाई हेमी का तोर संगा अच्छा हाँ मते आई यारा बोलती बेड़ा जुड़े पात बिक्री की लौची हाँ अरे मोर भाई तू यो का है हाँ गुटे कथा सुन दा मोर गर्लफ्रेंड मते भेंट पड़वा लगी डाकी दिला मुई पहुंची न पाली मते कहला एंता नहीं आसलो का करी एंता का करी कोलो की तमे नहीं आसलो तो मुई कहली अरे मेरे दिल में तेरे लिए प्यार गोदा गोदा है मेरे दिल में तेरे लिए प्यार गोदा गोदा है लेकिन का करबू तोर बुआ ने मुझे धुरकुटा छन्नो लदा है बेली तो थैंक यू सो मच फिर तेरे कॉस्ट्यूम फॉस्ट्यूम चेंज करके आसमा का बोल जो आए ना ओके थैंक यू सो मच ओके जय मां समले